हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करछि ज्ञान भंडार चैनल रे पुणी एक नुआ फ्रेश एपिसोड रो नाटी होछि कौन सब कार्य जदि आपण भूल रे भी करूछंती तेबे आपणकर परमायु नष्ट होबो, आयुष कमी जीवो। मु आपणको कारण सह बताई देबी एही भिडियो रे। संपूर्ण भाबे भिडियोटी देखंतु आपण जानि परिबे। प्रखर सूर्य किरण सेवन, अत्याधिक परिश्रम, शवदाह समय रे धूम्र सेवन, रात्रि रे दधि भोजन, अत्यधिक परिश्रम, निज अपेक्षा वयस्क नारी मरम, एसबु भोगरे परमायु शीघ्र नष्ट हुए। शिवलिंग उपरे अर्पित हेउथबा फलपुष्प नैवेद्य ग्रहण करिबा निषेध। शालग्राम रे स्पर्श कला परे ताहा ग्रहण करा जाई पारे। ज्ञान रहित मिथ्यावादी ठक गुरुंको साहस त्याग करिबो, हेले शिष्य प्रथमे एहार प्रमाण पाइबा आवश्यक। सेतिपई से निजकू 100 थर परखि नेबा उचित। एही सबु कार्य आपणको परमायु नष्ट होइथाय। तेबे अन्य घरकू बिना आमंत्रण रे जीवा अनुचित। सेतिपई इंद्र मध्य पश्चाताप करिथिले। साधारण मनुष्य कथा किए पचारे। स्नान वस्त्रर पारी पूर्ण कुंभरू उछुड़िथिबा पानी जदि देहरे पड़े तेबे अस्पर्श बोलाए, ताहा पुण्यनाशक अटे। बर, अस्वस्थ, तरबुज, करंज आदि वृक्षर पत्रे भक्षण करिवे नाही। अन्यर उच्छिष्ट नेबा खाइबा शरीर पक्षरे क्षतिकारक। अधिक खाइबा किंबा भकिला रहिबा मध्य अनुचित। हालिया होइथिले विश्राम न करी खाइबा अनुचित। यह ज्वरर कारण अटे। घरे अष्टांगलर ऊर्ध्व मात्रार प्रतिमा पूजा करिबा अनुचित। जदि से बड़ी मूर्ति प्रतिष्ठा करबाकू हुए तेबे मंदिर निर्माण करबाकू हुए, अन्यथा गृहकर्ता दुखीरे भागी हुअंती। पितामाता गुरु जीवित थिले पितृमातृ गुरु तर्पण करा जाय नाही। सूर्यास्त परे चंद्र वृक्षलता को आश्रय करती, तेणु रात्रि रे वृक्ष छेदन, फलपत्र आदि आहरण निषेध। एथिरे महापाप लागे। अमावास्या, चतुर्दशी, संक्रांति, रविवार, व्रत उपवास, उपनयन, श्रद्धारे राशि तेल मर्दन निषेध अटे। कौनसी रोगी पाखक गला बेले नाली वस्त्र पिंधि जाओ नाही। नाली वस्त्र द्वारा रोगीर स्नायु उपरे प्रभाव पड़ी थाए। कौनसी आलोकरे बा सूर्य किरण जोगु पड़ुथबा निजर छाई को निरीक्षण कर नहीं। एहा द्वारा शरीर मस्तिष्कर सूक्ष्मतंतु जीवकोश उपरे प्रभाव पड़ी थाए। नियमित रूपे चंद्रंक किरण रे बसिले बुद्धि, श्रुति, शक्ति ह्रास हुए। भजन सहवास परे काश, श्वास, क्षय रोग, रक्तपित्त रोग, क्षत रोग, शस थिले व्यायाम करिबा निषेध अटे। महू को गरम करी किंबा कौनसी गरम पदार्थ सहित खाइले यह विषवत कार्य करे। यह सहित गुड़, माछ, मांस, मूड़ा, तेल और साग खाइबा निषेध। हाई आसिले किंबा छिंकिले मुहरे हाथ देई हाई मारो। रातिरे दही किंबा साग खाओ नाही। शरीर पक्षे यह क्षतिकारक। प्रचंड खरा शीतरे बाहर को गले कान नाक रुमाल रे बांधिबा किंबा तुला द्वारा कानरद्ध बंद करिवो, ताहले ज्वर, सर्दी, काशर रक्षा मिले। जप समय रे मने मने मंत्र चिंता करिबा, जिहा और अष्टोच्चारण करिबा नाही। मस्तिष्क ग्रीवा कषित करिवे नाही। दांत देखाइबे नहीं। नमस्कार यज्ञ स्वरूप समस्त ज्ञान मध्य श्रेष्ठ। थरे मात्र नमस्कार द्वारा मानव पवित्र होई श्रीहरि को प्राप्त हुअंती। तंबा पात्र मंगल स्वरूप, पवित्र एवं भगवान को प्राप्ति अटे। तेणु सही पात्र रे पूजा आदि अर्पिता करा जाए। जो मनीष गाई खुरारे धूड़ी को शिरोरे धारण करे से तीर्थ स्नानर फल लाभ करे, समस्त पापरु मुक्त होइथाय।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କପକୁ ଭୟ ବା ଶଙ୍କିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେବା କରାଗଲେ ସେ ମିତ୍ର ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପିତୃସମ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ମାର୍ଗରେ ମନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପାନ, କଳହ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଦେଶ କରିବା, କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଏସବୁ ସମୟ ବର୍ଜନୀୟ। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ସମୂହ ଯେପରି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିପଦ ସମୟ ପାଇଁ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବିଧେୟ। ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ପ୍ରମୋଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭୁଲେ। ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତହିଁ ବ୍ୟବହାର। ସଂସାରରେ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ ମନ। ଖାଇବ ପିତା ଗାଇବ ଗୀତା, ତେବେ ସେ ହୋଇବ ଜଗତ ଜିତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପିତା, ଆତ୍ମାର ଭଲ ପାଇଁ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ଥରୁଟିଏ ଯେବେ କହିବୁ ମିଛ, ମିଛ ଲାଗିଥିବା ପଛକୁ ପଛ। ମନ୍ଦ କାମ କଲେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିବାକୁ ମନ୍ଦ ଯେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବାରବାର। ଆସନ, ସେଜ, ସବାରି ନା ମୃଗ ଚର୍ମ ତୃଣ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଯାଏ ତାହା ବାୟୁ ମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ପାତ୍ର ଯଦି ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ଧୋଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାସନ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅର୍ଥ ଏପରି ଏକ ଅନର୍ଥ କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନିମିତ୍ତ ଭାଇ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଆଦି ଏକ ପ୍ରାଣ ଅତିଶୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଭିନ୍ନ କରାଏ। ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବେ। ନିଜକୁ ଛୋଟ ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଭାବିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣିଆ। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ମାନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଚତା ଅଟେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯୌବନ, ଭୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ସବୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଚାଲିଯାଏ। କେବଳ ରହେ ଭୋଗର ଆସକ୍ତି, ଯାହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାପର ଦାନ୍ତରେ ବିଷ ଥାଏ, ମାଛର ଶିରରେ, ବିଛାର ଲାଞ୍ଜରେ କେବଳ ବିଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜନର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ବିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ, ଛେଳି ତଥା ଗଦପାଦର ଧୂଳି ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଶରୀର କ୍ଷୀଣକାରକ ଅଟେ। ଗଛ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଏକଥା ବିଚାର କରି ସଜ୍ଜନମାନେ ବିପଦରେ ସନ୍ତପ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଜାଣିଲେ ଏହିସବୁ ନୀତିବାଣୀ ଆଉ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। आशा करुछि आपनको एही वीडियो निश्चय भल लागिथिबो। जदि भल लागिला निहाती गोटे लाइक करिवे आउ ए पर्यंत ज्ञान भंडार चैनल सहित जोड़ी होई रहते आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।